वंदे मुकुंद पद पंकज परम पावन वंदे मोहन मुरली राज जगत जीवन वंदे ब्रज सुंदर मधुर अधर कालिया दलन वंदे रस शेखर विभोर राधिका मोहन गोपाल अगाल गीत फगुण मासरे फिटाई कहूचे कृष्ण पादे देई चित आंब डाल देई सिका बेका तई जतन रे टांगी दिया रंग अबीर को मुंडरे लगाई नाचे गौड़ पुआ आहा मथुरा गौड़ गोपर गौड़ पाली धरी थिब भाई राधा रानी कर ताटक चोरी रो विषय गाइबी मुही दोल विमान रे श्याम सुंदर नाचिब नाचिब बांधी घुंगुर नाचिब नाचिब बांधी घुंगुर नाचिब नाचिब बांधी घुंगुर नाचिब नाचिब बांधी घुंगुर दिने राधिका जे सखी मेल रे स्नान करने गले जमुना जल रे पालटा बसन जेते बाली रे थोइले सुना अलंकार जेते देहरु काढ़िले जमुना जल रे काले हजी जीव बोली आहे कानरु सुना ताटक राधा देले खोली ललिता विशाखा अष्ट सखी संगे राई जल क्रीड़ा रे मातिले कौतुक होई एही समय रे चिल पखी हे सुनार ताटक नेला टेकी 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 हे सुनार ताटक जकमक दिसुथिला मांस खंडे भाभी चिल पक्षी जाई थंटरे उठेई नेला उड़ी उड़ी कुंज कदम डाल रे बसिला से चिल पक्षी बारंबार थंट आघात करिला खाइब बोली भाभी की आहे थंट थकी गला खाई न पारिला किछि लाभ हेला नाही ताटक फोपाड़ी से चिल पक्षीटा उड़ीण गला पळेई नाउथिले राधा जहा कान रे हजी गला सेही कुंज बन 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 रे
तार अछि ताट कटी नाही शाशु जानी गले गाली देबे निश्चय तही अरे किए नेई गला किछि बुझी तो हेउनी गाधोइबा समय रे केही तो आसिनी आहे सबु सह तरी मिसी बाली रे खोजिले आहा न पाई ताटक सबु मन दुख कले कपाल को निंदा सही करी हे घर को आसिले राधा फेरी 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 हे सुदामा सुबल सांग जेते एक होई कुंज बने पशी खेल खेलुथिले सांगरे धरी कन्हेई सुदामा गोपाल नजर पड़िला कानर ताटक गटी कि जिनिस एई देखिबा पाई कि आनिले ताकु साउंटी आहा सब सांग साथी एकाठी होई न जानिले ताटक इए सुनार ताटक कुंज बने आसी हजेई देइछि किए चालो हमें पचारी न बुझिबा ताटक जाहार ताकू देखिबा ताटक जाहार ताकू देखिबा ताटक जाहार ताकू देखिबा ताटक जाहार ताकू देखिबा कनेई न कृष्ण घर को फेरिले जहाँ को भेटिले ताको पचारी बुझिले ठिकଣା न पाई सबु सांग एक होई चिंता कले कहार ए जना पड़ू नहीं मीना करा ताटक ए दामी सही सुना आहे बिंदु थिबो निश्चय आकु सुंदरी ललना ताटक देबा समय देखिबा ता रूप नवीना सांगरे टिके हेबा गप सप एई कथा भाबी कळा कन्हेई ताटक को रखिथिले हातेई ताटक को रखिथिले हातेई ताटक को रखिथिले हातेई ताटक को रखिथिले हातेई जेते पचारी बुझिले निराश होइनो सबु सांग साथी कुंजरे एकाठी हेले सुदामा कहिला बुद्धि एक मोर मुंडरे पसिछि भाई सेही उपाय टी कार्यकारी हेले निश्चय जानिबा तई आहा गोप ठाकुरानी पूर्णमासी कुहे कर हे कन्हई ध्यान आविर्भाव होई पूर्णमासी तही निश्चय देबे संधान सुदामार कथा गोटी सुनी हे ध्यान रे बसिले नीलमणि 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 हे
ସ୍ନାନ କଲେ ତାହା ଜାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦର୍ଶନଟି ଦେଲେ ହସ ହସ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଭଗବତୀ କାହିଁକି ସ୍ମରିଲ ମତେ ଅଛି କି ବିପତ୍ତି ଆହେ ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢି କନେଇ ତାଟକ ଦେଖେଇ କହିଲେ କାହାର ଏହା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଦୟା କରି କହିଦେଲେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ଯାହାର ତାଟକ ତାକୁ ଏ ଆଖି ଦେଖିବ କହ୍ନେଇର ମନ ଭାବ ଜାଣି ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ବଖାଣି ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ବଖାଣି ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ବଖାଣି ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ବଖାଣି ହେ অপূর্ব সুন্দরী নারী হীরা সিଏ গোপপুর গৌড়ুণী ସମୟ ଆସିଲେ ନା ଗୋଟି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ଜାଣି ତାଟକକୁ ଥୋଇ ଘାଟ କୂଳେ ସେଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ତହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବିଚିଲ ଉଠାଇ ନେଇ କୁଞ୍ଜରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ଯାଇ ଆହା ଜାଣିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ କଥା ଗୋଟି ମାନ ମୋର ଫଗୁଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରେ ଦୋଳ ଜାତ ତୁମେ କର କାଠର ବିମାନ ଏକ ବନେଇ ତହିଁରେ ବସି ବୁଲ ହେ କନେଇ 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 ବିମାନ ଆଗରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିବ ତାଟ ଦୂରରୁ ତାଟକ ଦିଶୁଥିବ ଜକ ଜକ ଯାହାର ତାଟକ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ତୁମ ପାଖେ ଆସି ସେହି ତାଟକ ମାଗିବ ଏହା କହି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ହେଲେ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ହସିଲେ ନନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ଆଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ହେ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହିଲେ ଶିଳ୍ପୀ କୁଳ ଡାକି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ହେ ବିମାନକୁ ତିଆରିଲେ ଆଗ ହେ ବିମାନକୁ ତିଆରିଲେ ଆଗ ହେ ବିମାନକୁ ତିଆରିଲେ ଆଗ ହେ ବିମାନକୁ ତିଆରିଲେ ଆଗ ହେ ଯୁବକ ଯିଏ ଜହିଁ ଥିଲେ ସଭିଏ ଏକାଠି ହେଲେ ଫଗୁଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା କରିଲେ ବିମାନ ଆଗରେ ତାଟକ ବାନ୍ଧିଲେ ସୂତାରେ ଯତନ କରି ବିମାନ ଭିତରେ କହ୍ନେଇ ବସିଲେ ମୋହନ ମୁରଲି ଧରି ଆହା ଗୋପଦାଣ୍ଡ ତଇ ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା ଚାଲିଲା ଅବିର ମାଡ଼ ଖୋଳ କର ତାଳ କାହାଳି ବଜେଇ ହୋଇଲେ ସଭିଏ ଭିଡ଼ ସେହି ଦିନ ହେଲା ଦୋଳ ଜାତ ହେ ମିଛ ନୁହେଁ କହୁଛି ମୁଁ ସତ ହେ ମିଛ ନୁହେଁ କହୁଛି ମୁଁ ସତ ହେ ମିଛ ନୁହେଁ କହୁଛି ମୁଁ ସତ ହେ ମିଛ ନୁହେଁ